Alright guys, we are going to talk about the DIMER and the relationship that we have with the COVID-19 and what the DIMER suggests as being a byproduct blood clot that may dislodge and go into the lungs and provoke what we know as a pulmonary embolism, or get into this blood clot to get into the brain and create a stroke by ischemia, or this blood clot go into the coronary arteries in the heart and create a myocardial infarct, or get stuck in the inferior extremities or lower extremities and create what we know as a deep vein thrombosis. And when we talk about the creator and homeostasis, how we made our body that will produce and balance a response to protect us from internal bleeding. It is amazing. Bueno, espero que esta clase que vamos a tener ahora, el cual va a ser la relación del D-dimer y el COVID-19, y lo que sugiere el D-dimer en relación a un coágulo de sangre que puede circular y quedarse estoqueado en los pulmones, creando lo que se conoce como una embolia pulmonar, o ir al cerebro y crear un derrame cerebral por isquemia, o ir hacia las arterias coronarias y crear ahí un infarto al miocardio, o quedarse en las extremidades inferiores, en las piernas, y crear una venosis profunda, una trombosis profunda venosa. Y hablar también del balance de la homeostasis, lo que nuestro creador hizo y creó en nuestro cuerpo en respuesta para protegernos cuando hay algún trauma o cuando hay una herida o un sangrado interno. Es increíble cómo trabajan las plaquetas, cómo trabaja el hígado, cómo trabaja nuestro cuerpo. Espero que le encante como a mí me gusta esto. It is amazing how the body works, how the liver is balanced, how your platelets activate and responds to many things. And I hope you'll really love this the way I do. D-dimer. What is a D-dimer? El D-dimer. ¿Qué es el D-dimer? Well, D-dimer is a protein that results from the degradation products coming from a blood clot, or a dissolution that occurs after blood clot is formed. ¿Qué es lo que es el D-dimer? El D-dimer viene de un producto de la degradación de una proteína o de la disolución o degradación o producto de la formación de un coágulo. If you see in this graph, we have what we call in the second, let's say second image, a fibrin mesh work. You see on top to your right, it says fibrinogen, and then on the lower, it says fibrin mesh. And then down, it says cross-link fibrin mesh to your right. Si tú miras aquí en esta gráfica, empieza arriba hacia la derecha con fibrinógeno, más hacia abajo el mesh fibrin, y más hacia abajo está el cross-link fibrin mesh. So what happened is this. If you look at the first graph, fibrinogen is a protein that circulates in the blood and is produced by the liver. Primeramente, el fibrinógeno es una proteína que la produce el hígado y está circulando en la sangre continuamente. When it's in touch with thrombin, it will activate a whole process of clotting, in which we call that a fibrin mesh production. Cuando la otra proteína que tenemos también, que también es producida por el hígado, la thrombin, se pone en contacto con el fibrinógeno, esto produce lo que se conoce como la tela de araña de fibrina. Es como una capa, como hace la araña, así, la capa que ellos tienen normalmente cuando están poniendo sus huevitos y su cosa ahí para atrapar a los alimentos que ellos van a coger. Y si miras, cuando se mezcla el thrombin con el fibrinogen, que se hace este mesh, está como está esa cuerda,
vamos a llamarle así, esta escalera que tuve aquí con los colorcitos naranjita o azul, ¿ok? Después viene y llega en contacto con algo que se llama plasmin, el cual une todo esto o lo rompe. Y al romperlo es donde vienen las dos productos que se llaman FDP y el D-dimer. So when our body dissolves this blood clot, it produces two components. One, fibrin degradation products, and two, the D-dimer, which is a fragment of a protein. So let's go back again. Your liver will produce many proteins. And they are going to be circulating continuously through your bloodstream in the circulation. One of those proteins get in touch, let's say fibrinogen, with thrombin, that will initiate a clotting process in which the start formation of a fibrin mesh will occur. And after that, along with other factors or clotting factors, they will get like cross-link, forming that mesh that will stop the bleeding. The body also produces another protein called plasmin. That plasmin will break down this cross-link, and the end result will be number one, FDP, fibrin degradation products, and number two, D-dimer as a fragment of a protein. The normal level is 500 nanogram per deciliter. If these levels are above more than 500 nanogram per deciliter, it is suggested of a blood clot formation. Normally, when we have a blood clot formation, we need to do an ultrasound of the lower extremities, or what we call a CT, PA, a computerized tomography of the pulmonary arteries, to look for possible embolus or thrombus, or what we call DVT, or a pulmonary embolism. Los niveles normales del D-dimer están hasta 500 nanogramos por decilitro. Si estos niveles están por encima de 500, esto sugiere que puede haber una formación de coágulos de sangre. Pero esto no es seguro. Por eso tenemos que hacer un ultrasonido o un sonograma de las extremidades inferiores de las piernas para poder detectar si hay presencia de un coágulo, de un émbolo, de un trombo, el cual puede llegar a los pulmones y crear una embolia pulmonar. Normalmente podemos hacer una tomografía computarizada de las arterias pulmonares, que ahí es donde nosotros vamos a descartar o a mirar si en realidad hay un émbolo pulmonar, un coágulo en los pulmones. So once again, we need to do an ultrasound and also a CT of the pulmonary arteries to rule out the presence of a blood clot in the lungs. Now, to just give you a brief summary of the previous slide, our body has what is called a homeostasis activation. Homeostasis means balance. Nuestro cuerpo tiene un estado de balance natural o de equilibrio natural que se conoce como homeostasis, in which this homeostasis activation will dissolve a blood clot by a chemical mediator called TPA, which means tissue plasminogen activator, which is produced by the liver. This chemical mediator will act on a specific precursor known as plasminogen, also a protein produced by the liver. And then when this TPA binds to plasminogen, also a protein produced by the liver, it will be converted into plasmin, which is a dissolving substance that will break that fibrin mesh network that was formed, and when it dissolves that, it will release, remember, two byproducts, the FDP, which is the fibrin degradation product, and the D-dimer. Let's remember that we want the D-dimer to be below 500. If the D-dimer is above 500, that suggests that we have a possible blood clot formation.
And for that, we need to do either an ultrasound to rule out deep vein thrombosis, and we need to do a CT scan of the pulmonary arteries to rule out pulmonary embolism. If the D-dimer is below 500 nanograms per deciliter, then we have a negative test. That means that there is a high percentage that there is no thrombus, no embolus, no blood clot. So, mirando esta gráfica que tú ves aquí, ves la importancia de lo que es el hígado, que produce tantas proteínas que van a activar el proceso de coagulación. Una de esas proteínas bien importante es el TPA, el Tissue Plasminogen Activator, el cual va a estimular otros precursores como es el plasminogen para que disuelva ese coágulo o convierta el plasminogen en plasmin, el cual es el plasmin, el que va a disolver ese coágulo que se formó. Y al romperlo, a disolverlo, se producen dos cosas: fibrin degradation products y el D-dimer. Si el D-dimer está por debajo de 500, very good. Está negativo el examen. Hay un gran índice de que no hay formación ni de un trombos, ni de un émbolos, ni de un coágulo sanguíneo o un coágulo de sangre. Pero si el D-dimer está por encima de 500 nanogramas por decilitro, esto es posible que sea positivo para lo que se llama una trombosis profunda venosa, que la podemos nosotros descartar haciendo un ultrasonido o un sonograma, o haciendo una tomografía computarizada de las arterias pulmonares para descartar lo que se llama una embolia pulmonar o un coágulo en los pulmones. This is kind of a graphic representation of homeostasis, what the Creator, God, did on us. Esto es una representación gráfica más o menos de lo que el Creador, Dios, hizo en base a la homeostasis. In coagulation, we will have the activation of enzymes, proteins like prothrombin, that will activate a clotting sequence which will end up in the activation of fibrinogen, and this fibrinogen will go and convert itself into fibrin, and from fibrin into the degradation products or the D-dimer. But at the same time, the body also has the ability of breaking down that fibrin mesh. The term fibrin, nolysis, lysis, break off, rupture off. So we make TPA, tissue plasminogen activator. We will convert the plasminogen into plasmin, and that plasmin is the one that's going to dissolve that fibrin mesh into two byproducts. Remember, the FDP and the D-dimer. So, es increíble como el cuerpo tiene como el yin y el yang, el balance, lo positivo y lo negativo, en el cual tenemos que se hace la formación de un coágulo a través de activación de las plaquetas y de los factores de coagulaciones, pero independientemente también tiene la facilidad de romper ese coágulo por un proceso que se conoce como fibrinólisis. El sufijo lisis significa ruptura, o romper, o degradar. Y degradar que el fibrin, el mesh, esa tela. Entonces, una vez el cuerpo produce el Tissue Plasminogen Activator, va a cambiar el plasminogen en tu plasmin, y es el plasmin que una vez más va a degradar, a romper esa tela de araña que se formó en dos partes, la FDP y el D-dimer. Normally, when the doctor orders a complete blood count, we will always do basically, even though we could do more, of what doctors are looking for are white blood cells count, hemoglobin, hematocrit, platelet count. Normally, we're going to use a lavender tap tube that has EDTA, ethylene, diamine, tetraacetic acid. Some of them comes with potassium, 2 salts of potassium or 3 salts of potassium.
Also, when the doctor orders either a CAN7 or CMP, in which we look in the level of sodium, chloride, BUN, blood urea nitrogen, glucose, creatinine, bicarbonate, which is also associated with carbon dioxide, and potassium. Of course, mainly, universally, every tube uses either a gold tap tube, a gel tube, red and gray, speckle, marble, tiger. All of them has the same clot activator inside the tube. Now, what are the signs and symptoms when a patient comes out with an elevated D-dimer, which we are thinking that this patient may have a thrombus or a blood clot? Well, we have dyspnea, difficulty breathing, angina pectoris, chest pain, swelling of the leg, tachycardia, which is a heart rate above 100 beats per minute, and a persistent cough. Normalmente, ¿cuáles son las sintomatologías que podemos ver nosotros clínicamente con un paciente que ya resultó con un elevado nivel del D-dimer? Tenemos la disnea, que significa dificultad respiratoria, la angina de pecho, el dolor de pecho, hinchazón o inflamación de las piernas, taquicardia, en el cual la frecuencia cardíaca está por encima de 100 latidos por minuto, y una tos persistente. Now, if there is a tissue injury and platelets are activated, as well as all the clotting factors, they will form the fibrin mesh as they combine a blood clot, which will be formed at the damaged tissue or injured tissue site. Normalmente, cuando hay un golpe, un trauma a nivel de tejido endotelial, las plaquetas se van a activar, al igual que van a activar los factores de coagulación, los cuales estos van a formar esa capa como si fuera una tela de araña. Esto se va a combinar y va a ser el coágulo de sangre en el lugar donde está el daño en el tejido endotelial. So when we talk about endothelial tissue, I mean the inside of the wall of a blood vessel or a tissue. Now, if when this clot is formed, is dislodged, it will be known now as a thrombus that break off, and it may flow to the capillaries. And if this blood clot gets into a capillary, it will obstruct, it will block the blood flow. That normally is what happens when we see an embolus, okay, or a blood clot that will flow directly into the lungs, either the brain and create a stroke, or a heart and create a myocardial infarct. So a thrombus will lead to an embolus. Cuando nosotros vemos que un coágulo se forma y se suelta y está circulando en la sangre, este se puede quedar a través de los capilares, de los vasos capilares, y obstruir un vaso sanguíneo. Este coágulo también puede llegar hacia los pulmones y crear una embolia pulmonar. Este coágulo también puede ir al cerebro y crear un derrame cerebral por isquemia. Este coágulo también puede quedarse en una arteria del corazón y crear un infarto al miocardio. So, normalmente un trombos, un coágulo, va a terminar en un émbolo o en una embolia. D-dimer is very good in suggesting the thrombus or embolus or blood clot formation. And that is the reason why, if in a pregnancy, if in major surgery, if in any given trauma, in infections, in cancer and liver disease, if we see an elevator of this D-dimer, it suggests a thrombus or an embolus. So, en nosotros mirar en una persona, en una mujer embarazada, después de una cirugía,
en un paciente con algún trauma, con infección, con cáncer o enfermedades del hígado o hepático, el uno mirar que el D-dimer está elevado sugiere la posibilidad en alto riesgo de la formación de un trombos y un émbolo. All right. We finished with this lecture. Let me just once again show you what I meant by the endothelial or lining layer of a blood vessel. Over here, let me just see if I got this to write down. Let me do it here. Okay, it's not. Give me 1 second, guys. Okay, this part over here is what we call the tunica externa. This is what here we call the tunica media. Remember that from phlebotomy. And this here is what we call the tunica intima or endothelial. I know my handwriting, guys. Ok, mirando un vaso sanguíneo, esta capa túnica de afuera es la que se le llama la túnica externa. La del medio, la túnica media, y la interna, la túnica íntima. Y a esta túnica íntima es la que nosotros le llamamos endotelial. La palabra endo significa interno. So this endo means internal, enthelial from tissue. So when it's a damage around this wall here, when it's an injury, a trauma, the platelet will get activated right away. And platelet will also activate the clotting sequence, or the clotting factors will make a blood clot, a blood mesh. And at the site of where there is a problem, it will be the formation of a blood clot. Let's say if it's here, it will be a formation here of a blood clot. But guess what happened? This blood clot may dislodge. And if this blood clot dislodge and travels, that may go into the heart, into the brain, into the lungs, into the legs, and create an ischemia or an inflammatory process or a blood clot. So, si este coágulo que ya se formó en esta área que está aquí, por ejemplo, sale y empieza a circular por los vasos sanguíneos, este puede ir específicamente ¿a dónde? Este puede ir al cerebro, puede ir al corazón, puede ir a los pulmones, puede ir a las piernas, y esto crea el trombo. Al crear el trombo, si este sale y está circulando en los vasos sanguíneos, esto puede causar, ya hablamos a nivel de los pulmones, una embolia pulmonar. Si estamos hablando a nivel del cerebro, un derrame cerebral. Y si estamos hablando a nivel del corazón, un infarto al miocardio. I wish and I hope you have learned and you like this the way I love this. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo y que te guste la ciencia así como me encanta a mí. Cuídense y pa'lante todo el tiempo. I want everybody to think that you are the best and that you can make it, and we're going to move ahead to make a change.